기억이 납니다. Me acuerdo de cómo compartíamos la palabra aquí en el año 2014. 그리고 다시 이 자리에 서니까 너무 감회가 깊습니다. Y realmente para mí es un gusto muy grande estar aquí en este lugar de nuevo. 지금 여러분들은 잘 모르실 겁니다. 지금 이게 어떤 것인지. Y ustedes quizás no se den cuenta de qué es lo que está pasando. 한국에서 처음에 이 복음을 전하면서 여러 도시로 또 전국으로 향해 갈 때는 그냥 마냥 당연히 해야 될 일이고 그냥 기뻐서 갔습니다. Y realmente desde que se empezó a compartir el evangelio en Corea simplemente fuimos a muchas ciudades y era algo que teníamos que hacer. 근데 사실 그때 하나님께서 세계를 위해서 준비하고 계셨다는 것을 최근에 이제 알게 됐죠. Pero me doy cuenta de que eso era un tiempo donde Dios nos estaba preparando para poder salvar el mundo. 지금 하나님께서 여러분들에게 세계를 주시려고 먼저 경험하게 하시는 겁니다. Y Dios les está permitiendo todo esto para que ustedes se puedan encargar de salvar el mundo. 그래서 지금 현재 일어나는 많은 어떤 열매 증거에 너무 교만하지 마시고 또 그게 없기 때문에 너무 슬퍼하지도 마시고요. Y me gustaría entonces que por favor no se pusiesen altivos por alguna respuesta o algún fruto que Dios les haya dado y también de la misma manera si no los hay tampoco se decepcionen tanto. 그 길을 걷는 중에 주시는 은혜 그리고 그 길을 걷는 중에 주시는 메시지 이런 것들을 계속 가슴에 담으시길 바라고. Me gustaría que pusieran en su corazón, que depositaran esta gracia y el mensaje que Dios les está dando en este camino. 그리고 끝까지 내가 맡은 곳은 내가 살리겠다라고 하는 마음으로 계속 도전해 보시면. Y me gustaría que siguiesen desafiando en sus regiones para poder salvar a sus regiones. 여러분에게 비로소 그 달란트 비유가 이해될 겁니다. Y entonces que podamos entender la parábola de los talentos. 작은 것을 맡기셨는데 충성된 자에게 하나님께서 큰 것을 주신다는 걸 알게 될 겁니다. Entonces, aunque el Señor nos ha encargado algo que parece pequeño, al que es fiel, Él le dará mucho. 여러분이 맡은 지역, 과테말라 살리기 위해서 여러분들은 정말 인도를 받았는데 나중에는 하나님께서 이 대륙과 전 세계를 여러분에게 맡기신다는 걸 알게 될 거고. Y ahora están salvando a Guatemala y están encargándose de una región, pero luego el Señor les encargará a toda Centroamérica y a toda Latinoamérica y el mundo. 지금 이 모습은 충분히 지금 일어나고 있는, 적어도 지금 현재까지 일어나고 있는 70개 나라에 충분히 본이 될 만한 모습입니다. Y realmente lo que está ocurriendo aquí puede ser un modelo muy fuerte, incluso en este momento para las 70 naciones que se están levantando. 그리고 앞으로 일어날 많은 나라가 충분히 도전을 받고 또 참고를 하고 따라갈 만한 그런 모습이라고 생각합니다. Y yo pienso que esto es algo que muchas naciones podrán escuchar, serán desafiadas por lo que está pasando acá y que ellos imitarán eso que está pasando aquí. 지금까지는 주로 라틴 아메리카 중심으로 사역을 해왔었는데 Y hasta este momento habíamos estado enfocándonos en Latinoamérica primordialmente. 이게 일시의 모든 대륙으로 문이 열렸습니다. Pero ahora se han abierto todos los países, de todos los continentes. 앞으로는 모든 대륙에서 아마 여러분의 교회를 오게 될 것입니다. Y ahora de todos los continentes la gente querrá ver su iglesia. 그리고 여러분이 모든 대륙으로 가게 될 겁니다. Y ustedes tendrán que visitar a todos los continentes. 얼마 전에 아프리카의 문이 열렸습니다. Se abrió la puerta a África recientemente. 그래서 이 두 분을 저희가 모셔갔어요. Y nos llevamos a dos de los latinoamericanos para África. 모셔가신 이유는 가장 선명하게 말씀을 전하실 수 있는 분이고 충분히 아프리카라고 하는 대륙에 영향을 끼칠 수 있는 분이다라고 판단을 해서 모셔갔습니다. Y la razón por la que esos dos fueron invitados es porque ellos pueden compartir la palabra de una forma clara y que pueden influenciar a África de la mejor manera. 아프리카의 많은 분들이 큰 도전을 받았습니다. Y muchos en África fueron retados por lo que ellos vieron en esos dos pastores. 하지만 실제로 메시지를 길게 못 하셨어요. Pero realmente no se pudieron extender mucho en el mensaje. 그리고 이런 실제적인 얘기들을 할 시간이 많지 않았습니다. Y no hubo mucho tiempo de hablar lo que verdaderamente está pasando en cada país. 그럼에도 충분히 도전을 주셨습니다. Pero aún así muchas de las personas allá fueron retadas. 이제 실제로 전 세계 대륙이 여러분과 같이 가는 일이 벌어질 겁니다. Y ahora en todo el mundo los continentes estarán caminando junto con ustedes. 여러분들이 지금 과테말라 온 지역을 살리기 위해서 하나님 귀중한 수고, 헌신 일단 하나님이 하시고 Y primeramente Dios conoce toda la devoción, todo el esfuerzo que ustedes han puesto para salvar a 그리고 la región. 꼭 세계복음화를 하는데 귀중하게 모델로 사용하실 겁니다. Y Dios los utilizará como modelo para hacer la evangelización mundial. 들으면서 굉장히 흐뭇했고요. Y entonces yo me sentí muy feliz al oírlos. 많은 도전이 됩니다. Y realmente esto me desafía mucho a mí también. 3분 보고를 하고 내려갔을 때 우리 홍강희 목사가 한 말이 있어요.
Y después de que dieron el mensaje del informe de 3 minutos, hay algo que se dijo. 저 팀들이 할 말이 많은데 No, siempre una persona a la par mía me dijo, 3분밖에 없어가지고 얘기를 못 한다는. ellos tendrían mucho que decir, pero el tiempo de 3 minutos realmente lo limitó. 그 얘기를 제가 들었어요. Eso es lo que logramos escuchar. 그렇겠죠. Y yo me imagino que sí. 마음껏 해보라 그러면 오늘 밤새야 됩니다. Y yo creo que si les diéramos todo el tiempo, hoy pasaríamos toda la noche. 그렇겠죠. Me imagino que sí. 하나님께서 계속 여러분에게 가슴에 뭔가 많은 걸 주고 계시는 겁니다. Y Dios les está dando a su corazón algo impresionante. 그렇게 차곡차곡 쌓으세요. Y por favor, vayan acumulándose en esto. Que 그러다가 어느 순간에 전 세계를 향하여 이걸 터뜨릴 그런 날이 올 거란 va 말이에요. a llegar un día en donde el Señor los mandará a todo el mundo para que vean todo eso que el Señor les ha dado ahora. 그래서 오늘 이 시간에는 조금 더 깊은 말씀을 여러분하고 좀 나눌까 합니다. Por eso yo quiero compartir una palabra con un poco más de profundidad. 실제 우리는 정말로 이 온 나라와 전 세계를 살려야 됩니다. Realmente nosotros tenemos que salvar a todo el país y a todo el mundo. 그래서 더 중요한 건 뭐냐면 여러분 자신이에요. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes sea levantado. 한국에서 복음 가득한 교회를 인도받으면서 하나님께서 많은 메시지를 주고 계십니다. Y al estar como pastor de la iglesia repleta del Evangelio en Corea, Dios me ha dado muchos mensajes. 수많은 문이 열리고 엄청나게 확산되는데 Y claro que se abren muchas puertas y todo empieza a esparcirse de gran forma. 확산되면 될수록 깨닫게 하시는 게 있어요. Y mientras más todo empieza a ocurrir, hay una cosa de la que yo me percato. 우리는 이 정도 수준인데 우리의 수준은 그대로이지만 그냥 무작정 이렇게 많은 곳으로 확산되는 바로 그것만을 주께서 원하실까? ¿Será que lo que el Señor desea es que nuestro nivel permanezca igual, pero que sigamos expandiéndonos con ese mismo nivel? 복음의 깊이가 그냥 이 정도에서 깊어지지 않는 상태로 그냥 수많은 문들만 열리는 걸 주께서 원하실까? Es decir, ¿será que el Señor desea que sigamos al mismo nivel de la profundidad del Evangelio y que simplemente nos sigamos expandiendo? 갑자기 일시에 수십 개 나라의 문이 열리는 걸 보면서 제가 덜커덕 그런 생각이 들었어요. Y viendo que en un momento se abrían varios países, realmente yo me di cuenta de algo. 작년 12월에 아프리카를 처음 들어갔습니다. En octubre del año pasado entramos a África por primera vez 12월에 2나라를 들어갔어요. y luego entramos en diciembre a 2 países 그리고 한두 달 이후에 또 들어갔습니다. y después de un par de meses entramos otra vez. 4나라를 들어간 거죠. 그러니까 총. Entonces entramos a 4 países realmente. 그리고 나서 30개 나라의 문이 열렸습니다. Y después de estas visitas abrieron puertas a 30 países 불과 몇 개월 만에. en unos meses nada más. 그러니까 몇 개월 만에 30개 나라의 문이 한꺼번에 열리는 걸 보면서 En un par de meses se abrían 30 países y viendo esto, 이게 보통 일이 아니구나. yo me di cuenta de esto no es algo común y corriente. 그러면서 더 깊이 보게 됐습니다. Y entonces quise ver un poco más profundamente 확산은 충분히 된다. que realmente sí se está expandiendo. 그리고 앞으로 시간이 더 짧아질 것이다. Y más adelante el tiempo se acortará. 어떻게 이들을 도와야 되겠나. Pero ¿cómo yo puedo ayudar a toda esta gente? 그런 생각을 하니까 생각이 복음에 깊이 들어가는 이것 말고는 없구나라는 걸 알게 됐습니다. Y al pensar en esto, la conclusión a la que llegué es yo tengo que profundizar en el Evangelio. 한편으로는 끝없이 확산되지만 또 한편으로는 끝없이 깊어져야 된다는 겁니다. Y claro que tenemos que seguirnos expandiendo sin fin, pero también nuestra profundidad en el Evangelio tiene que seguir creciendo día a día. 내용이 없는데 계속 퍼주는 게 중요한 게 아니에요. Lo importante no es que nosotros no tengamos un contenido y sigamos hablando. 우리 안에 내용이 충만해지면 어디든지 퍼질 수가 있습니다. Cuando nosotros seamos llenos de ese contenido, a cualquier lugar al que vayamos podemos nosotros salvarnos. 하지만 우리가 가진 것이 아주 적을 때는 나눠줄 수 있는 것들이 적어질 수밖에 Pero 없어요. cuando lo que nosotros tenemos es poco, lo que podemos dar también es poco. 그래서 초대교회의 모습을 보면서 오늘 조금 저와 여러분들이 눈이 좀 열렸으면 Por 좋겠습니다. eso me gustaría que hoy pudiésemos leer las Escrituras y ver la iglesia primitiva. 사도행전 5장을 먼저 보겠습니다. Vamos a ver Hechos capítulo 5. 사도행전 5장에 보면 이제 바리새인들과 그 다음에 대제사장들과 이런 사람들이 이제 사도들을 비난하는 그런 내용이 나옵니다. Y vemos cómo los fariseos y los sumos sacerdotes estaban criticando a los apóstoles. 그 내용을 통해서 우리가 앞으로 어떻게 정말 우리 인생을 살아가며 전도를 할까에 대한 굉장히 귀중한 어떤 그런 모델이 나오는 것 같습니다. Y yo veo un modelo muy importante de cómo vamos a seguir viviendo y hacer esta obra. 5장 28절입니다. Si nosotros vemos Hechos 5, 28,
diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora les llenaba Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 지금 공의 앞에 있는 상황입니다. Ellos estaban ante el concilio. 그리고 그들을 핍박하는 대제사장이 하는 말입니다. Y esto es lo que decían los sumos sacerdotes que los perseguían. 너희가 이 이름으로 가르치지 말라고 우리가 얘기하지 않았냐? ¿Acaso no les hemos dicho que no enseñen en este nombre? 근데 너희가 너희의 가르침을 예루살렘에 가득하게 했다. Pero ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 함이로다. Y ustedes quieren que la sangre de este hombre esté en nuestras manos. 이렇게 표현합니다. Esto es lo que él expresaba. 그러니까 비난하는 사람들이 볼 때도 사도들을 통해서 그 다음에 초대교회 성도들을 통해서 이 복음이 예루살렘에 가득하게 한 것을 비난하는 사람들도 그렇게 봤다는 겁니다. Incluso las personas que nos estaban criticando se dieron cuenta de que ellos ya habían estado llenando a Jerusalén con eso. 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 했다. Su doctrina ha llenado a Jerusalén. 비난하는 사람들도 그렇게 보일 만큼 이 복음 가지고 예루살렘 전체를 채웠다는 겁니다. Y realmente incluso las personas que les estaban persiguiendo se dieron cuenta de que ellos llenaron a Jerusalén. 지금 저와 여러분들이 앞으로 해야 될 일이 바로 이런 겁니다. Lo que nosotros tenemos que hacer en adelante es eso. 마사테난고에 이 복음으로 가득 채워야 됩니다. Tenemos que llenar a Mazatenango del Evangelio. 과테말라를 이 복음으로 가득 채워야 됩니다. Tenemos que llenar a Guatemala del Evangelio. 라틴 아메리카를 이 복음으로 가득 채워야 됩니다. Tenemos que llenar a Latinoamérica del Evangelio. 결국 전 세계를 이 복음으로 가득 채워야 됩니다. Incluso todo el mundo lo tenemos que llenar de ese Evangelio. 단순한 방법이 아니에요. No es un método solamente. 우리 전도는 어떻게 해야 되냐? Es que cómo lo tenemos que hacer. 이렇게 평가받을 만큼 한다는 겁니다. Tenemos que llegar al punto en donde las personas digan esto. 그럼 어떻게 일을 했냐? ¿Y cómo es que ellos hicieron eso? 그걸 하나씩 살펴보도록 Quiero 하겠습니다. explorar punto por punto. 사도행전 2장에 보시면 En Hechos 2 nosotros vemos. 여러분 잘 아는 2장 36절과 37절입니다. Ustedes conocen muy bien el versículo 36 y 37. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. Hechos 2:36 se rompe firmísimamente toda la casa de Israel que es de Jesús a quien vosotros crucificasteis y el Señor y Cristo. 베드로의 입술을 통해서 가장 정확한 이 복음이 선포됩니다. Es que por la boca de Pedro se compartió este evangelio de forma muy clara. 가장 정확하고 선명한 복음이 전달이 되죠. El evangelio más claro, más preciso fue compartido. 이 복음에 반응하는 자가 37절에 나옵니다. Y en el versículo 37 vemos quiénes reaccionaron a este evangelio. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘. Al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles varones hermanos, ¿qué haremos? 이 선명한 복음에 반응하는 사람이 일시에 3,000명이 일어납니다. Entonces vemos a 3,000 varones que se levantan escuchando este mensaje. 하나님의 역사죠. Es que Dios obró. 하나님께서 그런 자들을 모아주셨기 때문에 이 일이 가능한 겁니다. Dios había reunido a estas personas y por eso fue posible. 저와 여러분들이 그런 자들입니다. Nosotros somos las personas así. 그리고 우리를 통해서 찾아질 자들이 바로 이런 자들이어야 합니다. Y las personas que se encontrarán por nosotros deben de ser este tipo de gente. 선명한 복음이 전해졌을 때 올바로 반응하는 자가 우리고 또 우리가 찾아야 될 제자가 바로 이런 모습입니다. Es decir, nosotros somos personas que deben de reaccionar al Evangelio cuando es declarado claramente y la gente que encontremos también debe ser esa gente que reaccione claramente al Evangelio. 이제 중요한 것은 그런 제자, 우리와 같은 제자가 우리가 일어났고 우리가 같은 제자들이 일어났을 때 어찌해야 되는가라고 하는 얘기를 지금부터 할 것입니다. Pero desde ahora lo importante es qué pasa cuando esta gente se ha levantado. La gente como nosotros cuando se ha levantado, ¿qué hay que hacer después? 과연 이들로 말미암아 어떻게 예루살렘 전역에 그 가르침이 가득하게 되어졌을까? ¿Cómo es que a través de esta gente es que Jerusalén fue repleta de esa doctrina, de esa enseñanza? 나중에는 다른 구절에는 다른 성경에 또 뭐라고 표현되어 있냐면요. Y luego nosotros vamos a ver un versículo que dice de esta forma. 소란 온 성을 소동케 하는 자라고 하는 표현이 있습니다. Dice un versículo de la Biblia que ellos son aquellos que han inquietado a todo el pueblo. 가기만 하면 그 성들이 다 바뀌는 그런 일을 하는 자란 얘기죠. Es decir, era gente que simplemente iba a un pueblo y ya el pueblo empezaba a cambiar porque ellos estaban allí. 심지어는 연병이라고 하는 평가까지 받았습니다. Incluso ellos recibieron esta denigración de que la gente les llamase como una plaga. 이 사람들이 가기만 하면 바뀌니까요. Es decir, ellos iban y entonces todo cambiaba. 이 사람들이 가기만 하면 그 복음으로 그 성을 채워버리니까요. Ellos iban y llenaban a todo el pueblo del Evangelio.
처음 연결받은, 처음 복음받은 이 3,000명의 제자를 통해서 어떻게 그런 일이 벌어졌는가? 그걸 통해서 앞으로 우리의 삶이나 전도에 대해서 굉장히 중요한 답을 얻을 수 있을 것 같습니다. Entonces, ¿cómo es que a través de estos que reaccionaron al mensaje inicial, a través de estos 3,000 y un poquito más, se ocurrió todo esto? Esto creo que va a informar cómo debemos vivir en adelante y cómo debe de ser nuestro evangelismo en adelante. 지금 저와 여러분들은 우리가 처음 복음을 받은 이 3,000명에 속해 있다, 이렇게 생각하시고 한번 보시길 Por 바랍니다. favor, quiero que se pongan los zapatos de esos 3,000 que recibieron el mensaje por primera vez aquí en este lugar. 생전 처음 복음을 받았어요. La primera vez que escucharon el evangelio. 그리고 이 복음이 맞다는 게 믿어졌어요. Y luego llegaron a creer que este evangelio es verdad. 그리고 이 복음 받은 그 이후에 내 삶을 어떻게 드려야 될지 당연히 고민하게 되고 기도하게 되고 인도받게 됩니다. Y empezaron a hablar de cómo ellos tenían que dar la vida del Señor, empezaron a ser guiados y empezaron a pensarlo seriamente. 그들이 한 첫 번째는 42절입니다. Y lo primero que ellos hicieron fue en el versículo 42. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. 이 짧은 구절은 어떻게 계속 복음으로 풍성해졌냐라고 풀어낼 수 있는 중요한 구절입니다. Este versículo tan breve nos explica cómo es que ellos pudieron abundar en el evangelio. 사도의 가르침이 뭐였겠습니까? ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles? 사도들이 보고 들은 것을 그들에게 전달했는데 뭘 가르쳤겠냐 말이에요. Es que los apóstoles dijeron lo que habían visto y oído, pero ¿qué era eso? 사도들이 풍성하게 예수가 그리스도라고 하는 내용을 그들에게 가르쳤습니다. Ellos enseñaron de forma profunda el evangelio que Jesús es el Cristo. 그리고 서로 교제했다고 Y 했습니다. tenían comunión unos con otros. 이 사람들이 교제하면서 무슨 교제를 했을까요? Y al tener comunión, ¿qué es lo que ellos hacían? 자녀를 어떻게 키울까 그 얘기했겠습니까? ¿Será que ellos hablaban de cómo criar a sus hijos? 경제를 어떻게 볼까 그 얘기를 했겠습니까? ¿Cómo es que vamos a poder resolver nuestra economía? 아니면 시시한 간증을 했겠냐 말이에요. ¿O será que dieron testimonio sin valor? 모든 삶 속에 과연 예수가 그리스도구나라고 하는 역사들이 그들 개개인에게 있었을 겁니다. En cada uno de ellos se manifestaba la obra de Dios que les confirmaba que sí, Jesús es el Cristo. 그것들이 나눠주는 거란 말이죠. Y esto es lo que se empezaba a compartir entre ellos. 자, 여러분 몇 년 전에 여러분의 모습이 어땠습니까? ¿Cómo estaban ustedes hace unos años? 이렇게 모였을 때 뭔 얘기를 했냐 말이에요. Cuando ustedes estaban reunidos así, ¿qué 아, compartían? 기도하니까 내가 나았다면서. Ah, bueno, yo oré y me sanó el Señor. 우리 주님이 나에게 꿈으로 역사하셨다면서. Ah, el Señor obró con un sueño en mi vida. 내가 예언을 봤다면서. Ah, o bueno, fue una profecía. 뭐 누가 뭐 어떻게 그런 간증했었을 겁니다. O bueno, este hombre hizo tal cosa. La gente empezaba a testificar así. 근데 오늘의 내용은 어떻습니까? Pero hoy, ¿qué contenido estamos compartiendo? 과테말라가 이 여러분 손에 지금 있잖아요. Es que ahora Guatemala está en sus manos. 짧은 시간에 완전히 바뀌었어요. Y realmente en este tiempo tan corto hay tanto que se puede hacer. 똑같은 사람인데 완전히 Y 바뀌었습니다. somos de la misma gente, pero están completamente 지금 cambiados. 이들이 예수를 그리스도로 믿고 인생 전체가 바뀐 사람들입니다. Esta gente es gente que creyó que Jesús es el Cristo y toda su vida se transformó. 그들의 교제를 통해서는 오직 그리스도만 드러날 수밖에 없는 모습이에요. Y a través de su comunión lo único que salía a resaltar era solo el Cristo. 그리고 떡을 뗐다고 얘기합니다. Y dice que tenían el partimiento del pan. 이건 밥 먹었다는 얘기를 하는 게 No quiere 아니에요. decir que comían juntos solamente. 이건 주님의 살과 주님의 피를 기억하는 성찬식을 뜻합니다. Esto se refiere a la cena del Señor que recuerda el cuerpo y la sangre de Jesús. 우리 성찬식하고는 좀 다를 겁니다. Y creo que será diferente a la cena del Señor que acostumbramos. 적어도 이들 중 대부분은 예수님의 모습을 눈으로 본 사람들이에요. Esta gente era gente que había visto a Jesús. 그리고 실제로 눈으로 봤던 사람들을 통해서 들었습니다. Y era gente que había escuchado el testimonio de la gente que lo había visto directamente. 그 생생한 걸 기억한단 말이에요. Es decir, ellos tenían todo esto fresco en su memoria. 한국에는 이런 분이 계세요. En Corea hay una persona así, 우리 한국 전체에서 참 존경받는 목사님이십니다. un pastor muy respetado en toda Corea. 젊을 때부터 어디에서 목회를 하셨냐면 이 나병 환자, Desde que él era joven, él empezó a tratar a los leprosos. 수십 년 전에는 나병 환자는 아예 이게 전염병이라고 생각해서 아예 격리를 시켜서 이제 사람들을 이렇게 생활하게 만들었습니다. Y la gente pensaba que el ser leproso era algo contagioso, por eso es que la gente los echaba de fuera y no querían tener contacto con ellos. 그래서 한 섬 안에 나병 환자가 가득해요. Por eso hay una isla en donde están repletos todos de esta lepra. 거기 가서 목회를 하는 겁니다. Y él fue a desarrollar su ministerio allí. 근데 그때 무슨 일이 ¿Y 있었냐면 qué es lo que ocurrió? 피부에 고름이 나잖아요. Entonces cuando uno tiene lepra es que se empieza a notar en su piel. 누가 빨아주면 이게 낫는다 이런 얘기가 있었어요. Y entonces alguien les dijo que si alguien pues succiona con su boca esta lepra, entonces que se va a sanar. 그래서 신방을 가는데 나병 환자 손에서 발에서 고름이 나옵니다.
오면요. Y entonces cuando él iba a visitar a los miembros de su iglesia, él tenía miembros leprosos. 이걸 빠는 거예요. Y él empezaba a succionar esta lepra de su cuerpo. 그렇게 나병 환자를 사랑했어요. Así amaba a los leprosos. 나병 환자들이 너무 존경하는 Y 목사님이죠. los leprosos todos adoraban a este pastor. Le querían mucho. 그런 중에 우리 한국에 전쟁이 터집니다. Pero en esto ocurrió la guerra en Corea. 전쟁이 터져요. Ocurrió la guerra. 그런 중에 이제 이렇게 사상이 다른 일이 이제 벌어지죠. Y entonces ocurren cosas totalmente diferentes. 어떤 한 청년이 이 사람의 두 아들을 죽입니다. Entonces había un joven que mata a los dos hijos de ese pastor. 그때 나이 뭐 열 몇 살짜리 두 아들을 이 사람이 죽입니다. Entonces una persona que mata a estos dos hijos y ellos tenían cerca de 10 años siquiera. 그러니까 이제 북한의 영향을 받던 사람들이 이렇게 이 전쟁 중이다 보니까 이제 이렇게 북한이 밑으로 내려오고 또 이제 남한이 승리해서 위로 올라가고 이런 일들이 자주 있었어요. Y entonces como la guerra fue entre el norte y sur de Corea, lo que pasaba es que cuando el norte tenía la ventaja, ellos descendían hacia el sur, pero cuando el sur tenía la ventaja, ellos volvían a subir y entonces había mucho movimiento. 그런 일이 있었을 때는 북한의 세력이 강했을 때. Pero cuando ocurrió esto de la matanza de estos dos niños, es que Norcorea tenía la ventaja. 그러다가 이제 남한의 세력이 강해졌어요. Y luego de esto, Corea del Sur empezó a tener más ventaja. 이 두 아들을 죽인 그 사람이 어떤 북한의 세력에 속했는데 남한 세력이 강해지니까 이 사람도 이제 경찰서에 잡히게 된 Entonces, 거예요. esta persona que había dado muerte a estos dos niños era de la influencia de Corea del Norte. Así que cuando empezó a tener la ventaja Corea del Sur, él se fue preso por la policía. 죽을 수밖에 없었어요. Y él no tenía más opción que morir. 근데 이 목사님 찾아갑니다. Pero el pastor vino a buscar a este hombre. 그래가지고 내가 내 두 아들 죽인 건 내가 용서했다. Y entonces él le dijo, yo te perdono por haber dado muerte a mis dos hijos. 그 사람 용서해라. Entonces, perdónanos, por favor. 그래서 그 사람은 그거에서 끄집어냅니다. Entonces le dijo esto a la policía también que lo perdonara y él salió. 기가 막히죠. Qué impresionante, ¿no? 그래놓고 이 사람을 자기 아들로 삼아. Y entonces a este asesino de sus hijos le adoptó. 자기 두 아들을 죽인 사람을 A este hombre que había dado muerte a sus dos hijos. 자기 양자로 삼습니다. Lo adoptó como su hijo. 그래가지고 사역을 하는 거예요. Y así empezó a desarrollar su ministerio. 그러다가 다시 북한군이 내려왔어요. Y después de esto, otra vez Corea del Norte se fortaleció. 이제 소록도까지 이제 쳐들어온 겁니다. Y ahora entonces ellos habían invadido hasta la parte del sur. 모든 사람들이 피난하자고 하는데 Y todas las personas decían, refugiémonos. 이 사람은 내 양 뗄 내가 버릴 수 없다. Pero él decía, yo no puedo dejar a mi hijo. 이래가지고 피난 안 간 겁니다. Y él no se fue a un refugio. 그래서 결국 그 목사님은 총에 맞아서 죽게 됩니다. Este pastor murió por una bala. 그렇게 죽은 분이 한 분 계세요. Hay un pastor que fue así. 한국 전체에서 존경을 받습니다. Y todos los coreanos lo respetan mucho. 근데 그때 이 목사님의 보호를 받고 있던 나병 환자 중에 많은 사람들이 몇십 년 후까지 계속 살았어요. Pero muchos de los leprosos que estaban siendo ayudados por este pastor luego vivieron más de décadas después de que él falleció. 몇십 년이 지나도 그때 그 목사님을 기억하는. Y entonces aunque pasaran décadas ellos se acordaban de ese pastor. 자기 다리에서 피 빨아주던 고름 빨아주던 그 사람 기억하는 거예요. Se acordaban de ese pastor que succionaba la sangre de las heridas que había en ellos. 그 목사님 생각할 때마다 눈물 나는 Y 거예요. siempre que se acordaban de ese pastor derramaban lágrimas. 그런 목사님이 없다면서요. Es que ya no hay pastores así. 모든 나병 환자가 그렇게 얘기해요. Y todos los leprosos decían eso. 이해하시겠죠? Y yo sé que ustedes entienden. 지금 떡을 떼는 모습이 그 모습이에요. Pues cuando ellos estaban partiendo el pan era lo mismo. 생생한 거예요, 주님의 모습. Para ellos era algo muy vivo. 주님이 나를 위해서 죽으셨다. 주님이 나를 위해서 자기 살을 들이셨다. 너무 생생한 거예요, Que el 그게. Señor había muerto por ellos, que el Señor había entregado su cuerpo por ellos. Eso era algo tan vivo. 주님이 나를 위해서 피 흘리셨다. 이게 너무 생생한 Que el 겁니다. Señor había derramado toda su sangre por ellos. 떡을 뗄 때마다 눈물이야. Y siempre que partían el pan, pues lloraban. 이게 떡을 뗄 때마다 예수가 그리스도라고 하는 복음이 피 묻은 복음이 가슴에 전달이 Y 되는 겁니다. siempre que partían el pan del Evangelio, que Jesús es el Cristo, esto golpeaba sus corazones. 이게 처음 믿은 3,000명에게도 그대로 전달이 되는 거예요. Y eso fue transmitido a esos 3,000 que creyeron en el mensaje de Pedro. 오롯이 기도했다고 얘기합니다. Y dice que estaban orando siempre. 그들이 뭘 기도했겠습니까? ¿Qué es lo que ellos oraban? 물질 달라고 기도했겠습니다. Señor, dame finanzas. 그들은 이미 예수를 그리스도라고 믿는 사람들이 No, ellos creyeron que Jesús es el Cristo. 더 이상 자기를 위해서 살지 않는 사람들입니다. Ya no vivían para sí. 오직 예수가 그리스도라는 사실을 더 깊이 깨닫게 달라고 기도하고 Ellos oraban para percatarse más profundamente del Evangelio que Jesús es el Cristo. 주님의 재림을 준비할 그것을 기도하는 겁니다. Y oraban para preparar la venida del Señor. 사실은 42절 전체가
3,000명 전체가 복음 속으로 들어갈 수밖에 없도록 만드는 가장 중요한 원리였습니다. Realmente el versículo 42 nos habla de un principio que permite que esos 3,000 que habían querido entrar más y más profundamente al Evangelio. 한마디로 어떻게 하면 복음이 사실화되고 복음이 깊어질까를 위해서 하나님께서 만드신 장치라고 볼 수가 있습니다. Es decir, es un sistema o algo que creó Dios para que ellos se preguntasen cómo yo puedo hacer que el Evangelio sea real en mi vida, cómo yo puedo profundizar en el Evangelio. 짧은 시간이지만 복음이 머리가 아니라 가슴이 되고 삶이 되도록 하나님께서 이들에게 은혜를 주신 거죠. Y era un tiempo breve, pero el Señor permitió que el Evangelio fuera para ellos no algo que estuviera en la mente, sino en el corazón y en toda su vida. 그 증거가 43절부터 47절입니다. Y nosotros vemos como evidencia eso, el versículo 43 al 47. 이렇게 복음을 자기 가슴으로 이 복음 온몸으로 복음을 받은 사람들 인생 전체가 바뀌어 버립니다. Las vidas de las personas que habían recibido el Evangelio con toda su vida cambió completamente. 모든 소유를 내놓습니다. Ellos entregaron todas sus pertenencias. 더 중요한 건 46절 날마다 마음을 같이하여. Más importante aún, el versículo 46, perseverando unánimes cada día. 날마다 마음을 같이하여. Perseverando unánimes cada día. 교회만큼 하나가 안 되는 곳이 없습니다. No hay un lugar como la iglesia, porque la iglesia es la institución que más se quiebra. 교회에 올바른 복음이 전달되지 않으면 교회만큼 말이 많은 곳이 없어요. Es que si el evangelio no es transmitido a la iglesia se vuelve el lugar en donde más chismes hay. 예를 들면 교회에 헌금을 특별히 많이 하는 사람 있잖아요. Especialmente las personas, por ejemplo, que dan más diezmo que los demás. 그런 분들이 목사를 흔들고 교회를 흔들려고 합니다. Ellos quieren influenciar al pastor y a la iglesia. 그런 분들이 한국에도 많아요. En Corea los hay muchos. 한국에도. En Corea también. 피아노 위치를 여기 둬야 되냐 저기 둬야 되냐. Y entonces usted tiene que dejar el piano acá o lo tiene que dejar allá. 꽃꽂이를 이렇게 해야 되냐 저렇게 해야 되냐. Las flores tienen que estar arregladas de esta forma o de esta otra. 그거 가지고 싸운다니까. Y la gente se pelea por esas cosas. 말이 안 되죠. Que no tiene sentido, ¿verdad? 한국에는 메시지를 할 때 반드시 양복을 입어야 되는 것이 거의 정통입니다. Y en Corea es como una tradición que el pastor se vista de traje formal para dar el mensaje. 저는 좀 편한 사람이지만요. Y yo pues yo me acomodo más. 넥타이 색깔 가지고 트집 잡습니다. Pero hay gente que critica incluso el color de la corbata del pastor. 혹시 넥타이 약간 삐뚤게 이렇게 그거 맸으면 그거 가지고 트집을 잡아요. O si la corbata está atada de una forma que queda un poco hacia un lado, los creyentes empiezan a criticar eso. 교회가 아닙니다. No es una iglesia. 교회에 5만 가지 문제가 많아요. Es que hay tantos problemas en la iglesia. 큰일 납니다. Y es algo tan grave. 한 번은 그런 일이 있었답니다. Ocurrió algo así un día. 좀 된 일이지만요. Y ya pasó mucho tiempo. 목사님이 딸이 있었어요. Había una hija del pastor. 한 10몇 살밖에 안 되는데 No tenía como 10 años, un poco más. 딸이 한 번은 술 먹고 들어온 겁니다. Y esta niña llegó a la casa ebria. 그것도 많이 먹은 건 같지 않은데 Y no parecía que estaba tan ebria. 그걸 교회가 알게 됐어요. Pero la iglesia se dio cuenta de eso. 그래서 온 교회가 비난하는 거예요. Y toda la iglesia empezó a criticarla. 목사 딸이 그럴 수 있냐면서. ¿Cómo es que una hija del pastor puede hacer eso? 그래서 그 목사 딸 자살했습니다. Y ella se suicidó por eso. 교회가 그렇습니다. Así está la iglesia hoy. 이해가 안 돼요. La gente no entiende. 사단의 놀이터가 됐습니다. Se vuelve un campo de juego de Satanás. 그래서 교회만큼 마음이 하나 안 되는 곳이 없다니까. Por eso no hay una institución que sea tan dividida como la iglesia. 소유는 내놓을 수 있어요. Pero claro, pueden dejar sus pertenencias. 은혜 받은 사람들 중에 혹시 또 극단적인 사람이 있을 수 있거든. Pueden haber personas que hayan sido tocadas y son un poco extremistas. 그리고 원래 자기가 뭐 별로 있는 것도 없어. Y la gente pues hoy en día no tiene tanto. 소유는 내놓을 수 Y 있어요. entonces por eso sí dejan sus pertenencias. 하지만 마음은 하나가 안 됩니다. Pero su corazón nunca es unánime. 전부 자기 마음대로 하려고 합니다. Todos quieren hacerlo por su propia cuenta. 이게 복음이 자기 것이 안 돼서 그렇다는 Porque el 얘기예요. evangelio no es de ellos. 근데 복음이 완전히 하나, 복음이 온전히 그들 가슴 속에 들어갔다는 증거가 뭐냐면 마음이 하나 된 겁니다. Pero ¿cuál es la evidencia de que el evangelio ha entrado profundamente en ellos, que son unánimes de corazón? 47절에 보니까 하나님을 찬미하는 일이 벌어져요. El versículo 47 nos dice que alababan a Dios. 그냥 그렇게만 했습니다. Y solo hacían eso. 많이 전도하러 나갔다는 구절이 별로 없어요. No hay tantos versículos que nos digan que ellos evangelizaban mucho. 근데 성경은 뭐라고 얘기하고 있냐? Pero ¿qué dice la Biblia? 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. 물론 이렇게 복음 충만한 사람들이 안 나갔다. 그럴 수는 없습니다. Claro, aquellas personas que estaban llenas del evangelio no es que se quedaban quietas, no. 하지만 많이 나갔기 때문에 구원받는 사람들이 많이 생겼냐? 그렇게 얘기하지 않았다.
Pero no dice aquí que es porque salían mucho al campo que muchos se salvaban. 오히려 나가는 행위보다 더 중요한 건 그 복음 받은 자에게 복음이 충만하게 계시는 이것이 더 초점이라고 얘기하고 있는 거예요. Más importante aún, en esos versículos vemos que más que el salir era que el evangelio les estaba siendo revelado profundamente a ellos. 더 복음이 깊어지니까, El evangelio había sido profundo en ellos. 더 복음이 사실화되니까, Y el evangelio había sido real. 더 복음이 충만하니까, Y ellos eran llenos del evangelio. 하나님이 함께 하심을 정말로 사실대로 누리니까, Por eso ellos disfrutaban de que Dios estaba con ellos verdaderamente. 매 순간 예수가 그리스도 되심이 정말로 믿겨지니까 Y todos los días ellos podían creer que Jesús es el Cristo. 자기 것을 내놓을 수 있고, Por eso ellos podían entregar todo lo suyo. 자기 모든 자존심을 버릴 수 있고, Y podían dejar atrás todo su orgullo. 복음 때문에 하나 될 수 있고, Y por el evangelio lograban 하나님을 찬미하고, y ellos adoraban a Dios. 그냥 주님의 모습이 보이는 거예요. Simplemente la gente al verlo miraba al Señor. 그러니까 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하신다고 Por 얘기하는 eso el 겁니다. Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. 지금 저와 여러분들이 받아야 될 은혜와 우리의 삶이 바로 이러해야 돼. Es que la gracia que debemos de recibir del Señor, la vida que debemos de recibir del Señor es esta. 깡통이 있습니다. Hay, por ejemplo, latas. 내용물이 가득 차 있으면 깡통이 소리가 별로 안 나요. Y las latas cuando están llenas de algo, pues no producen un sonido fuerte. 하지만 내용물이 없는 깡통은 소리가 많이 납니다. Pero las latas que están vacías son muy ruidosas. 굉장히 시끄러워요. Son muy ruidosas. 그러니까 내용 없을수록 시끄럽다고. Y mientras menos contenido yo tengo, más ruidoso yo soy. 이해됩니까? No sé si me están entendiendo. 내용이 없고 우리 속에 깊이가 없으면서 막 뛰어다니는 것보다 더 중요한 건 뭐냐면 더 깊어지는 거예요. Es decir, más que andar corriendo, más que hacer esto y lo otro, es importante tener este contenido profundamente. 제가 굉장히 이렇게 좀 둔합니다. Y realmente, pues yo soy alguien que no es tan sensible. 이렇게 둔하기 때문에 세계복음의 이렇게 사역 중에 많은 것을 깨닫게 하죠. Y como yo soy alguien que no es sensible, el Señor me tiene que llevar a la evangelización para que yo me percate de tantas cosas. 수많은 나라와 수많은 제자들이 일어나는 걸 봤습니다. He visto cómo se levantan muchos países y muchos discípulos. 수많은 역사를 경험했습니다. Y he experimentado muchas obras. 이게 경험하면 할수록 하나님께서 더 깨닫게 하신 것은 뭐냐면 다시 하나님 말씀 앞에, 다시 복음 앞에 서게 하는 것 Y 같습니다. mientras más estoy en el campo, mientras más estoy en la evangelización mundial y en estas obras, el Señor me lleva ante su palabra para estar una vez más arrodillado ante su palabra. 역사 다 지나갑니다. Porque las obras pasan, 엄청난 응답 다 지나갑니다. las grandes respuestas pasan, 대단한 일 다 지나갑니다. todas esas cosas grandes pasan. 뭐만 남냐? Pero ¿qué es lo que permanece? 하나님의 말씀만 La 남고 palabra de Dios. 이 하나님의 말씀을 믿는 믿음만 남아요. La fe de creer en la palabra de Dios. 하나님 역사를 계속 보면 볼수록 하나님의 말씀이 이토록 위대한 것이었냐 깨닫게 Y 되고, mientras más uno ve la obra de Dios, uno se da cuenta así de grande era la palabra de Dios. 더 하나님 말씀 앞에 자기를 세우는 일이 벌어집니다. Y empezamos a estar ante la palabra de Dios todos los días. 저와 여러분들 그래 해야 됩니다. Pues así tenemos que estar nosotros. 과테말라 전체를 살려야 됩니다. Tenemos que salvar a Guatemala. 살릴 만큼 준비해야 된다는 거예요. Y es decir, tenemos que prepararnos hasta el punto de poder salvar a Guatemala. 그래서 늘 제가 드렸던 말씀 중에 한 구절이 있습니다. Por eso hay un versículo que yo siempre he mencionado. 저는 사실 이 구절이 제 인생의 기준이라고 할 만한 구절입니다. Y realmente esto es un versículo que puede ser como el criterio de mi vida. 빌립보 3장을 보겠습니다. Filipenses capítulo 3. 빌립보 3장, 빌립보서는 옥중서신입니다. Y Filipenses es una epístola escrita en la cárcel. 감옥에서 썼다는 얘기죠. Es decir, fue escrita en la cárcel. 오랫동안 사역을 하고 이제 순교할 날이 얼마 남지 않은 그런 감옥에 앉아가지고 쓴 편지가 옥중서신입니다. Es decir, Pablo estaba en la cárcel, no le quedaban muchos días de vida y él empieza a escribir estas epístolas. Estas son las epístolas que nosotros vemos. 얼마나 복음을 잘 누리고 잘 전했겠습니까? ¿Y cómo es que él habrá disfrutado de este evangelio? 근데 그 옥중서신을 통해서 사도 바울이 어떤 중심으로 살아왔는지를 보게 됩니다. Y viendo estas epístolas nosotros vemos con qué corazón corría el apóstol Pablo. 길게 설명할 시간 없고요. Y no me da tiempo de explicarlo extensamente. 3장 10절입니다. Pero si nosotros vemos Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 내가 어찌하든지 빨리 죽어서 부활에 이르고 싶다. Yo quiero morirme rápido para resucitar rápido, decía Pablo. 왜 그러냐? ¿Por qué?
정말로 알고 싶은 것이 있어서 그렇다. Porque realmente yo quiero llegar a conocerle. 그 알고 싶은 것이 뭐냐? ¿Y qué es lo que quiero conocer? 그리스도를 알고 싶다. Conocer a Cristo. 그리고 그 부활의 권능을 알고 싶다. Quiero conocer el poder de su 그리고 resurrección. 그 고난에 참여함을 알고 Y 싶다. quiero también participar de sus 그게 padecimientos. 얼마나 영광스러운지 알고 싶어서 Es que quiero saber qué tan grande es. 할 수 있으면 빨리 죽어서 부활에 이르고 싶다. Por eso yo quiero morir rápido y resucitar rápido. 사도 제가 이해한 사도 바울의 메시지입니다. Y eso es lo que yo entiendo del mensaje del apóstol Pablo. 혹시 그렇게 써지지 않았다 할지라도 저는 이렇게 이해하고 Y 싶습니다. bueno, aunque esa no haya sido la intención del apóstol Pablo, yo lo entiendo de esa manera. 일평생 그리스도를 알고 싶다고 한 것이 바울의 고백이고 Es decir, la confesión de Pablo era toda la vida quiero conocer 그 a Cristo. 부활의 능력, 그 부활의 권세 그가 알고 싶다는 거예요. Quiero conocer el poder de su resurrección, quiero conocer esta muerte. 그리고 주를 위해서 고난에 참여하는 것이 이게 얼마나 영광스러운지 내 알고 싶다는 Y 겁니다. quiero conocer la gloria del padecimiento de él. 바울은 그리스도가 얼마나 큰 분인 줄 알았습니다. Es que Pablo conocía que qué tan grande era Cristo. 만물이 그로 말미암고 그를 위하여 이게 그리스도입니다. Es que Cristo, todas las cosas son por él y para él. 우리 인생이 100년이 아니라 만년을 산다 하더라도 만년을 알아간다 하더라도 모를 것이 그리스도의 비밀입니다. Es que aunque nuestras vidas no llegasen a los cientos de años, sino que llegasen a los 10,000 de años, no podríamos terminar de conocer a Cristo. 그만큼 크다는 거죠. Así de grande es él. 그만큼 큰 분을 계속 알아간다는 겁니다. Y así de grande es él y así le vamos conociendo. 이게 사도 바울의 모습이었습니다. Pero así era la vida del apóstol Pablo. 이게 우리의 모습이어야 합니다. Eso tiene que ser nuestra vida. 여러분들은 잘 정리된 메시지를 가지고 있습니다. Ustedes tienen un mensaje muy bien organizado. 하지만 잘 정리된 메시지, 저와 여러분들이 알고 있는 그 정도를 위해서 성경을 이렇게 두껍게 주셨을까요? Pero ¿será que la Biblia es tan gruesa para que simplemente conozcamos ese mensaje bien organizado? 그렇지 않을 겁니다. No es así. 너무나 깊이가 있습니다. Es muy profundo. 너무나 깊이가 있으니까 성경 전체를 통해서 알아가라는 얘기예요. Es tan profundo que la Biblia nos dice que descubramos la profundidad de él. 처음 복음받았던 3,000명의 그 제자들이 바로 이런 모습이었습니다. Y así eran los 3,000 de la iglesia primitiva que habían recibido este mensaje. 날마다 사도의 가르침을 듣고 Todos los días ellos estaban en la enseñanza de los apóstoles. 서로 교제하고 Y ellos tenían comunión unos con otros. 떡을 떼고 Por eso. 오로지 기도에 힘쓰고 Y realmente ellos estaban en la oración. 너무 복음이 믿어지니까 Y ellos creían en el Evangelio. 너무 예수가 그리스도라고 하는 복음이 크다는 것이 깨달아지니까 Ellos se percataron de qué tan grande era el Evangelio, que Jesús es el Cristo. 그 주님이 나와 함께 계시다고 너무 믿겨지니까 Y realmente lograban creer que el Señor estaba con ellos. 점점 더 그 복음이 그분이 너무너무 크게 보여지니까 Y más lo lograban ver como más grande que todo lo demás. 가지고 있는 걸 그냥 내놓을 수밖에 없고 Así que lo que tenían y no era lo más importante, lo daban. 하나님을 찬양할 수밖에 없고 Y tenían que alabar a Dios sí o sí. 복음 때문이라면 모든 것을 양보하고 Si era por el Evangelio, lo daban todo. 한 마음이 되어서 사는 겁니다. Y era de un corazón unánime y vivían así. 이게 초대교회 사도들의 모습이었습니다. Así eran los miembros de la iglesia primitiva, los apóstoles. 사도행전 4장을 한번 보겠습니다. Si nosotros vemos Hechos 4, por favor. 사도행전 4장 Hechos 4. 18절부터 20절 보겠습니다. El versículo 18 al 20, Hechos 4 al 18 al 20. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 또 경고합니다. Otra vez se les advierte. 그때 사도들이 한 말입니다. Y esto es lo que dicen los apóstoles. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 우리가 보고 들었기 때문에 Es que nosotros hemos visto y oído. 말하지 않을 수 없다. Y por eso no podemos dejar de decirlo. 우리가 이러해야 된단 말이에요. Así es como tenemos que ser. 내용이 별로 없는데 할 말이 별로 없는 겁니다. Es que si no tenemos mucho contenido, no tenemos mucho que decir tampoco. 계속 넘치면 이거를 말하지 않을 수가 없어요. Pero si nosotros seguimos abundando en eso, no tenemos otra opción que decir. 하나님이 보여주신 거, 하나님이 깨닫게 해주신 거 말하지 않을 수 없다는 거예요. Es que eso que me ha enseñado el Señor, lo que me ha mostrado el Señor, no tenemos más opción que decirlo. 우리의 전도는 이러해야 됩니다. Nuestro evangelismo tendría que ser así. 좀 잘 정리된 메시지를 잘 풀어내는 것이 필요한 게 Lo 아니에요. importante no es simplemente declarar un mensaje bien organizado, 계속 공급을 받는 겁니다. sino siempre seguir siendo nutridos de esta palabra. 계속 하나님의 말씀으로 복음이 계속 계시되는 겁니다. Es que por la palabra de Dios nos tiene que seguir siendo revelado el Evangelio. 차고 넘치는 거죠. Y así nosotros nos llenamos y nos llenamos y eso rebalsa. 어느 순간 차고 나서 넘쳐 흐르는데 그걸 막을 수 없는 그런 Y 상태가 돼버린 겁니다. rebalsa esto y no lo podemos detener.
보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. podemos dejar de decir lo que hemos visto y oír. 사도행전 5장을 보겠습니다. Si nosotros vemos Hechos 5, 사도들이 결국 옥에 갇히게 됩니다. al final los apóstoles también resultan siendo presos. 15장 19절 20절입니다. Si nosotros vemos Hechos capítulo 5, desde el versículo 15, el 19 y el 20, dice, tanto que sacaban a los enfermos de las calles, a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al ver su sombra, cayese sobre alguno de ellos. El versículo 19, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. 얘기합니다. 감옥에 갇혀 있는데 Ellos estaban presos. 주의 사자가 옥문을 열어줍니다. Y entonces les abre el ángel las puertas. 그래놓고 한 말입니다. Y les dice, 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라. declaren al pueblo todas las palabras de vida. 그리고 그 말을 듣자마자 그들이 새벽에 성전에 들어가서 가르치더라. Y ellos, después de esto, ellos van en la mañana al templo, es decir, en la madrugada, y enseñan. 두 가지를 확인할 수 있습니다. Podemos saber dos cosas con esto. 옥문을 열어서까지 꼭 이 말씀을 전하라 라고 할 만큼 이 사람들이 준비됐다는 거예요. Ellos estaban preparados hasta el punto de decir, vayan y den toda la palabra que les han dado. 주의 사자가 와서 옥문을 열어서 가서 이 생명의 말씀을 모든 백성에게 전하라라고 얘기할 만큼 그런 메시지를 들을 만큼 이 사람들이 준비됐다는 거예요. Es decir, esta gente estaba preparada hasta el punto que viene un ángel a abrirle la puerta y decirles, vayan y declaren. 또 한편으로는 Y por otra parte, 새벽에 사람들이 얼마나 있겠냔 말이에요. pues, ¿cuánta gente había en la madrugada? 그런데 이 말씀을 듣자마자 새벽에 성전에 가서 말씀을 전합니다. Pero ellos al escuchar eso van al templo en la madrugada y declaran la palabra. 이 사람의 중심입니다. Eso es el corazón de ellos. 이런 것들이 차고차고 넘쳐서 우리 읽었던 5장 28절에 보니까 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 했다라고 평가하는 Y 겁니다. así rebalsándose ellos de esta palabra que habían recibido, es que podemos ver en Hechos 5, 28, que esta doctrina llenó a Jerusalén. 그냥 단순히 말 많이 했다는 얘기가 하는 게 No 아니에요. quiere decir que hablan mucho solamente. 그냥 한 명 한 명이 꽉 찬 사람들이 된 겁니다. Es que cada uno de ellos se fue llenando. 막을 수 없는 사람들이 됐어요. Y se volvió gente que no se podía detener. 그래서 핍박하는 사람들 눈에도 너희의 가르침을 예루살렘에 가득하게 했다고 얘기하는 겁니다. Incluso a los ojos de aquellos que les estaban persiguiendo, ellos decían, es que ustedes llenaron ya Jerusalén. 지금 이게 필요한 겁니다. Eso es lo que necesitamos. 정말로 전해야 됩니다. Realmente hay que compartir. 전해야 되면서 동시에 더 깊어져야 된다는 얘기죠. Hay que compartir, sí, pero al mismo tiempo hay que profundizar. 여러분들은 이 말을 알아들으셔야 됩니다. Ustedes tienen que entender esto. 우리는 그냥 이 말만 옮기는 그런 앵무새가 되면 안 됩니다. No debemos de ser loros que repiten palabras. 사도 바울은 복음을 뭐라고 Que 표현했냐면 había dicho el apóstol Pablo de la palabra. 나의 복음이라고 표현을 했습니다. Él había dicho, este es mi evangelio. 어떻게 복음이 자기 것입니까? ¿Cómo es que el evangelio podía ser suyo? 근데 로마서 16장에 그렇게 표현했어요. Pero Romanos 16 dice, este es mi evangelio. 나의 복음. Es mi evangelio. 이 복음이 자기 것이 됐다고 스스로 얘기할 만큼 복음이 이 깊이 소화된 겁니다. Es decir, él había asimilado el evangelio a tal profundidad que decía, este evangelio ya es mío. 지금 이런 모습이 필요합니다. Eso es lo que necesitamos nosotros. 많은 사람들이 오해를 많이 하는 것 같습니다. Muchos creo que no lo entienden. 깊이 깨닫지 못하는 사람들이 이런 얘기를 합니다. Las personas que no se han percatado con profundidad dicen eso. 우리가 나가기 전에 준비가 돼야 된다면서. Antes de salir yo tengo que estar preparado. 준비 다 되고 나서 나가야 Y 된다면서. después de prepararme voy a salir. 굉장히 맞는 말 같아요. Pareciera algo muy correcto. 그게 어리석은 말입니다. Pero eso es algo muy tonto. 성경은 그렇게 얘기하지 La 않습니다. Biblia no dice eso. 가치를 얘기하고 있습니다. No, está hablando de eso mismo. 복음을 전해봐야지 자기가 부족한 걸 알게 되고 Es que al compartir el evangelio uno se da cuenta qué tan vacío está. 또 자기가 채워지는 만큼 복음이 더 확산이 된다는 겁니다. Y mientras más se llena uno, el evangelio sale con más fuerza. 그래서 항상 이게 같이 갑니다. Así que es simultáneo. 크게 두 군데를 설명을 드리고 마무리를 하겠습니다. Explicar dos pasajes antes de concluir. 사도행전 17장을 한번 보겠습니다. Hechos 17, por favor. 17장 2절 3절입니다. Hechos 17 del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 우리가 자주 듣는 본문입니다. Tanto hemos escuchado esos pasajes, ¿verdad? 근데 이 본문에서 주는 몇 가지 메시지가 있어요. Pero hay algunos mensajes que este pasaje nos deja saber. 분명 사도 바울은 약 20년 전에 회개했을 때부터 예수가
그리스도라고 하는 복음을 전했습니다. El apóstol Pablo hace 20 años aproximadamente se había arrepentido del Señor y había empezado a predicar. 근데 우리가 이해할 수 있는 것은 그 사도행전 9장에서 전했던 메시지와 사도행전 17장에서 전했던 메시지가 똑같은 예수가 그리스도라고 하는 메시지지만 깊이의 차이는 상당했다라고 볼 수 있습니다. Y podemos entender que aunque en Hechos 9 él había compartido que Jesús es el Cristo y en Hechos 17 sigue compartiendo que Jesús es el Cristo, la profundidad a la que él comparte es muy diferente. 사도행전 17장은 성경 전체를 풀어서 강론할 만큼 깊어졌습니다. En Hechos 17 dice que declaraba por medio de todas las escrituras ese mensaje. 또 하나는 사도행전 9장에 이 복음을 받고 나서도 틀림없이 많이 전도했을 것입니다. 사도 바울이. Y inequívocamente en Hechos 9, después de haber recibido el Evangelio, el apóstol Pablo habrá evangelizado tanto. 하지만 그때의 열매에 대해서는 성경이 별로 얘기하지 않고 있습니다. Pero la Biblia no habla tanto de los frutos de ese tiempo. 약 15년 이상 지났을 무렵부터 Después de que ha pasado de 15 a 20 años. 정확하게는 사도행전 16장부터 본격적인 전도의 문이 열립니다. Más precisamente desde Hechos 16 es que se empiezan a abrir las puertas del evangelismo de una manera diferente. 물론 사도행전 13장부터도 중요한 문들이 열리긴 하지만 정말로 전 세계적인 응답이라고 할 것은 16장부터라고 해도 과언이 아닙니다. Claro, desde Hechos 13 ya empiezan a haber respuestas en la vida de ellos, pero realmente lo que influencia a todo el mundo empieza a pasar desde el capítulo 16. 똑같이 예수가 그리스도라고 하는 복음을 전했습니다. Aunque compartieron el evangelio que Jesús es el Cristo de la misma forma. 하지만 사도행전 9장과 사도행전 17장은 엄청난 차이를 냅니다. Pero realmente Hechos 9 y Hechos 17 muestran una diferencia en cuanto a la profundidad. 우리는 지금 사도행전 9장의 사도 바울의 상태라고 볼 수 있습니다. ¿Qué pasa si nosotros estamos como el apóstol Pablo en Hechos 9? 사도행전 17장으로 향해 가야 된다는 거예요. Tenemos que estarnos dirigiendo hacia Hechos 17. 하나님의 말씀이 여러분들에게 계속 흘러가야 됩니다. La palabra de Dios tiene que seguir fluyendo en nosotros. 지금 복음 가득한 교회는 성경을 많이 읽고 있습니다. Y la iglesia respeta el evangelio está leyendo mucho la Biblia. 제가 굉장히 많이 강조를 하고도 있습니다. Y yo se los estoy enfatizando mucho. 결국 사도행전 17장처럼 성경 전체를 가지고 복음으로 풀어낼 수 있는 사람이 되어야 됩니다. Es decir, tenemos que volvernos personas que con hechos, que así como en Hechos 17 podamos explicar con toda la escritura el evangelio. 그러려면 충분히 성경을 알아야 되고 Es decir, tenemos que conocer la Biblia muy bien. 충분히 말씀을 묵상하고 Tenemos que meditar en la palabra 충분히 우리의 것으로 소화해야 됩니다. y tenemos que hacer que el evangelio sea nuestro. 오늘날 교회처럼 교인처럼 성경을 안 보는 교인들이 없습니다. Hoy la iglesia se destaca por no conocer la Biblia. 한국에는요, 제가 아는 바 성도들 중에 95% 가까이 성경 한 번도 안 읽습니다. Y yo conozco que el 95% de los miembros de la iglesia de Corea no han leído la Biblia una vez. 처음부터 끝까지 성경 일독을 안 하는 교인들이 90% 이상이 됩니다. Es decir, más del 90% de los cristianos no han leído la Biblia de principio a fin. 그냥 목사님 말씀만 듣는 거예요. Simplemente escuchan la palabra del pastor. 심지어 뭐 주일 예배도 안 온 사람들이 많습니다. Bueno, incluso muchos no vienen a la iglesia el domingo. 그러면서 기독교인이라고 얘기하고 있습니다. Y ellos dicen ser cristianos. 과연 그 사람이 도대체 뭔 일을 할 수 있을까요? ¿Qué es lo que ellos podrían hacer? 무슨 일을 할 수 있겠냔 말이에요. ¿Pueden hacer esas personas? 축구 선수인데 평생 공 한 번을 안 찬다. 축구 선수냔 말이에요. Pues soy futbolista, pero nunca yo practico el fútbol. Entonces, 아니면 1년에 한 번 공 찬다. 축구 선수 될 수 있습니까? ¿o qué pasa si yo practico, pero solo una vez al año? ¿Seré futbolista? 그거는 말이 안 되는 얘기예요. Eso es algo que no tiene sentido. 우리가 전 세계를 살려야 되는데 하나님 말씀이 나한테 없다. 내 손에 없다. 어떻게 이기냔 말입니다. Tenemos que salvar a todo el mundo, pero yo no tengo la palabra de Dios en mi mano. ¿Qué puedo hacer? 저는 처음에 하나님의 은혜로 내가 하나님 말씀으로 하나님을 알아야 되겠다 결단하고 나서 연속 한 5번쯤 보니까 조금 맥이 보여요. Y entonces yo por la gracia del Señor había recibido gracia del Señor y dije yo tengo que vivir por el Señor y después de eso leí la Biblia como después de unas 5 veces de leerlo ya más o menos empecé a ver bien. 성경을 1년에 2번 보는 게 어렵지 않습니다. No es difícil leer la Biblia 2 veces al año. 저는 작년에 한 10번 정도 본 것 같습니다. El año pasado yo pude leer la Biblia de principio a fin como unas 10 veces. 어렵지가 않아요. No es difícil. 집중하면 어렵지 않다니. Si nos concentramos no es difícil. 하나님의 말씀이 여러분의 무기가 돼야 됩니다. Es que la palabra tiene que ser su arma. 하나님의 말씀으로 예수가 그리스도 되심을 풀어낼 수 있는 자들이 되어야 됩니다. Tenemos que ser personas que con la palabra puedan compartir que Jesús es el Cristo. 우리는 충격만 받는 사람 되면 안 돼요. No debemos de ser personas que simplemente se 또 limitan a 충격만 ser 주는 사람이 되면 안 o 됩니다. personas que simplemente impactan a los demás. 정말로 세계를 담을 수 있을 만큼 깊이 들어가야 됩니다. Tenemos que entrar tan profundo como para poder rescatar. 하나님 말씀 앞에 서야 돼요. Tenemos que estar ante la palabra. 이제 사도행전 9장에서 사도행전 17장으로 가셔야 됩니다. Es decir, de Hechos 9 tenemos que pasar a Hechos 17.
디모데후서 4장으로 마무리하겠습니다. Vamos a concluir con 2 de Timoteo 4. 디모데후서 4장 2 de Timoteo 4. 1절과 2절을 먼저 보겠습니다. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques esta palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 4장 1절에는 영원히 변하지 않는 네 가지를 얘기합니다. Es que en el versículo 1 nos habla de 4 cosas que nunca cambian. 이 네 가지는 영원히 변하지 않아요. Estas 4 cosas nunca cambian. 하나님 앞과 Es que estar ante Dios. 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 Es que Cristo Jesús que juzgará a los vivos y los muertos. 또 그가 나타나실 것과 Y Él se manifestará. 그리고 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 Y su reino también. 영원한 진리입니다. Eso es una verdad eterna. 그 어마어마한 진리를 내 걸고 하신 Y 말씀입니다. entonces con estas 4 verdades eternas, el apóstol Pablo dice, 너는 말씀을 전파하라. predica la palabra. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. Que inicies a tiempo y fuera de tiempo. 그러니까 말씀을 전하는 것이 얼마나 귀한 것이고 얼마나 중요한 것인지를 얘기하고 Es 있어요. decir, nos dice que el compartir la palabra es algo tan importante, tan preciado. 지금 여러분들은 이것에 순종하고 그런 삶을 살고 있는 겁니다. Ustedes están obedeciendo esta palabra, viviendo esta palabra. 그런데 아무것도 없으면서 무조건 말씀을 전하는 걸 원하지 않습니다. Pero Dios no sea que no tengamos nada y que solo compartamos por compartir. 4장 1절을 얘기하기 전에 디모데후서 3장 14절부터 17절이 있습니다. Y antes de hablar de 2 Timoteo 4:1 está 2 Timoteo 3 del versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 성경에 대한 얘기를 하고 있습니다. Está hablando de la Biblia. 이건 단순히 성경은 이런 책이다 라는 얘기를 하는 게 No 아니에요. solamente está diciendo la Biblia es un libro así. 더 정확하게는 이 하나님의 말씀을 통해서 이렇게 되라는 얘기예요. Importante aún es que a través de la palabra sean así. 이 하나님의 말씀은 이 성경은 이런 내용인데 이 성경을 통해서 이 하나님의 말씀을 통해서 니네가 그렇게 되라. La palabra de Dios está así, entonces a través de esta palabra de Dios vuélvanse así, caminen hacia eso. 하나님의 사람으로 온전해지고 Sean como hombres de Dios 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추어라. y tengan estén enteramente preparados para toda buena obra. 이 하나님의 말씀으로 무장해라. Ustedes ármense de la palabra de Dios 그리고 말씀을 전파해라. y compartan la palabra. 이게 항상 같이 가는 거예요. Siempre van juntos. 우리는 전 세계에 이 하나님 말씀을 전해야 될 사람이에요. Somos personas que deben de compartir hacia todo el mundo. 더 중요한 것은 전하기 전에 채워야 된단 말이에요. Pero antes de compartir debo llenarme. 저와 여러분의 사역이 전 세계적으로 확산되는 만큼 우리는 더 깊어져야 됩니다. Y mientras más se sigue expandiendo este ministerio, más profundo tenemos que ser. 이 일회교회가 100층으로 올라간다 생각해 봅시다. Digamos que la iglesia china llega a tener 100 pisos. 제일 먼저 뭐 해야 되겠습니까? ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer para tener 100 pisos? 100층을 받칠 만큼 깊이 파야 됩니다. Usted tiene que cavar lo suficientemente profundo como para poder levantar 100 pisos. 그래야 올라간다고. Así es como uno sube. 전 세계를 살려야 됩니다. Hay que salvar al mundo. 과테말라 다 살려야 됩니다. Hay que salvar a todos. 여러분이 맡은 모든 주 살려야 됩니다. Hay que salvar a todos los departamentos de los que 살릴 están. 만큼 준비를 해야 된다. Así que hay que prepararnos para salvar. 살릴 만큼 깊이 들어가야 돼. Hay que entrar profundo como para salvar. 정말 날마다 사도의 가르침을 받고 교제하고 떡을 떼며 기도에 힘쓰는 일이 벌어져야 됩니다. Todos los días tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 복음을 깊이 있게 받아들일 수 있도록 하나님께서 허락하신 그 장치를 통해서 복음 속으로 깊이 들어가는 겁니다. Es decir, a través de todo esto que ha permitido el Señor, tenemos que entrar profundo en el Evangelio. 하나님의 말씀으로 깊이 들어가는 거예요. Tenemos que entrar profundamente a la palabra de Dios. 계속 복음을 사실적으로 누리게 되는 겁니다. Tenemos que disfrutar del Evangelio realmente. 그러다 보니까 삶은 따라오는 거예요. Y entonces el estilo de vida es algo que viene como resultado. 물질도 내놓고 Bueno, pues la economía. 하나님을 찬미하고 O bueno, el alabar a Dios. 온 마음이 하나 되고 Y el que seamos unánimes. 그렇게 너무 기뻐서 살고 있는데 Y la gente estaba viviendo así muy feliz. 눈 떠보니까 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하는 일이 벌어지고 Pero al abrir los ojos uno se da cuenta de que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. 불신자와 비난하는 자들이 볼 때에 저들의 가르침을 예루살렘에 온 가득하게 만들었구나 이렇게 Y 평가한단 los 말이에요. no creyentes los miraban y los criticaban, pero decían, es que ellos han llenado a Jerusalén de esta doctrina. 우리는 이 복음으로 이 마사테난고에 그 다음에 과테말라에 풍성하게
가득 채우는 일이 벌어져야 됩니다. Hay que llenarnos nosotros para salvar a Mazatenango y a toda Guatemala y llenar Guatemala. 이런 일이 벌어져야 돼요. Eso tiene que pasar. 그러려면 무엇보다도 저와 여러분들이 충만해져야 된다. Más que nada nosotros tenemos que estar llenos. 한 구절만 보고 마무리하겠습니다. Un versículo más antes de concluir. 사도행전 6장. 저는 개인적으로 볼 때 사도행전 전반부에 있어서 가장 중요한 구절이 이 구절이라고 생각합니다. En Hechos 6, yo veo que la parte primera de Hechos quizás es el versículo más importante. 사도행전 6장 7절입니다. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 말씀이 왕성하면 제자의 수가 더해집니다. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. 간단하게 얘기하면 De forma simple. 하나님의 말씀이 점점 왕성한 만큼 제자의 수가 많아집니다. Es decir, mientras más crecía la palabra del Señor, es que se multiplicaba el número de los discípulos. 하나님의 말씀이 우리 자신에게 왕성하고 그다음에 우리를 통해서 왕성해질 때 제자가 심히 많아지는 일이 벌어집니다. Entonces, cuando la palabra del Señor prevalece en nosotros y se aumenta más y más, entonces el número de los discípulos también puede ser salvado. 결론을 내리면 이렇습니다. En conclusión, eso es. 먼저 복음으로 하나님 말씀으로 여러분 자신을 채우시고 Por favor, llénese del Evangelio, llénese de la palabra de Dios. 두 번째는 마사테난고와 여러분이 맡은 주에 하나님의 말씀으로 채우시길 바랍니다. Y llene a Mazatenango y a las regiones de las que ustedes se encargan del Evangelio. 말씀으로 채우세요. Llénenlo de la palabra. 수많은 말씀 운동도 진행하시고 Hagan movimientos de la palabra. Los 많은 집회도 하시고 hagan muchas conferencias. 개별적으로 찾아가시고 Y busquen a la 말씀이 계속 흥왕하게 하세요. que la palabra siga creciendo. 그럼 그 안에 숨어있는 제자들이 일어납니다. Y los discípulos escondidos se van a levantar. 간단한 방법이 아닙니다. No es algo tan simple. 어떤 말을 이렇게 하고 아니면 어떤 이렇게 액션 취했더니 전도가 되고 이런 수준이 No 아니에요. es, bueno, yo dije estas palabras y mi acción fue así, y entonces encontrar los discípulos. No es una forma. 그게 그런 수준이 아닙니다. No es eso el nivel de la vida. 저와 여러분들이 충만해지고 Tenemos que ser llenos. 말씀으로 채워지고 Tenemos que llenarnos. 그 다음에 우리가 맡은 지역의 말씀으로 충만하게 채워버리면 Y tenemos que llenar a todas las regiones de las que nos encargamos con la palabra. 중요한 제자들이 일어납니다. Y así es que se levantaron los discípulos importantes. 여러분의 모습을 통해서 앞으로 수많은 나라들이 도전을 받고 어떻게 길을 걸어가야 될지를 깨닫게 될 겁니다. En adelante muchos países serán retados por ustedes y ellos al verlos a ustedes se darán cuenta cuál es el camino que hay que seguir. 하나님이 우리에게 기회를 주셨습니다. Dios nos está dando una oportunidad. 여러분에게는 가장 앞장서 있는 기회를 주셨습니다. Ustedes ahora están a la vanguardia al frente. 이건 기회입니다. Es una oportunidad. 동시에 책임입니다. También es una responsabilidad. 책임이에요. Es una responsabilidad. 조금 긴장할 만한 말씀을 드리면 Y bueno, tenemos que ponernos algo nerviosos 저희는 중남미에 5년을 투자했습니다. porque nosotros hemos invertido 5 años en Latinoamérica 5년을 투자해서 10몇 나라가 일어났어요. y se levantaron más de 10 países. 근데 아프리카는 6개월 만에 30개 나라가 일어났습니다. Pero en África en 6 meses se han levantado más de 30 países. 이 속도가 너무 빨라요. Es decir, la velocidad está aumentando. 자칫하면 우리가 자리를 내줄 수도 있습니다. Puede ser que los africanos nos ganen. 조금 긴장해야 돼요. Así que pónganse nerviosos 우리가 끝까지 hasta el final, 마지막 때까지 hasta lo último. 앞장서서 Me gustaría que estuviéramos al frente 주의 일을 섬겼으면 y 좋겠습니다. que sirviésemos en la obra del Señor. 우리 한국도 긴장하고 있습니다. También Corea está muy nerviosa. 여러분도 긴장하시길 바랍니다. Espero que ustedes también. 그래서 선한 어떤 경주, Y que podamos correr la buena carrera. 선한 경주 La buena carrera. 같이 했으면 좋겠습니다. Juntamente. Vamos a 기도하겠습니다. orar. 하나님 감사합니다. Dios, agradecemos. 너무나 귀한 이 성도들과 전도자들과 함께 말씀을 나누게 하셔서 감사합니다. Agradecemos por permitirnos, Señor, compartir la palabra con estos discípulos y evangelistas tan importantes. 우리의 눈을 열어주시고 Abre nuestros ojos. 또 중요한 시작이 될 수 있도록 축복하여 주시고 Permite que sea un inicio muy importante. 수많은 나라를 도울 수 있는 참된 준비가 또 될 수 있도록 역사하여 Que 주옵소서. podamos estar bien preparados para ayudar a varios países. 하나님 이 귀한 제자들을 이 자리에 두셔서 감사합니다. Señor, te agradecemos por dejar a estos discípulos aquí en este lugar tan importante. 귀한 주의 종과 함께 과테말라 전역을 살리겠다고 뛰고 있는 이 소중한 제자들을 이 자리에 허락하셔서 감사합니다. Te agradecemos por permitir, Señor, en este lugar que se levante este grupo para salvar a toda Guatemala y el mundo junto con este pastor. 주님 이것이 교회 아닙니까?
Señor, esto es la iglesia, ¿no es así? 모든 교회가 이렇게 해야 되지 않겠습니까? No es que todas las iglesias deberíamos de hacer eso. 정말 전 세계 교회의 계속적인 모델이 되게 하여 주시고 Señor, permite que esta iglesia siga siendo modelo para las naciones. 맡은 지역 다 살려내는 귀중한 주의 백성들 되게 하여 Que 주옵소서. salven ellos a todos los departamentos de los que ellos se encargan. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. 감사합니다. Muchas gracias.